Love, kaya pa, love. Hello guys, we are Topic. Wala pa. Here at trail start ay Napo. First time, 6 towers. Look, dili ka first time. Pili ka first time. Pili. Let's go. Mabaw na ba? Hindi ko na mabasa. Ata ani ras mo snake lagi. Bati din yung sapatos. Mura pa. Di slide yun eh, dili dapit. Love, kaya pa, love. Intro pa ba yan eh. Whoop! Stop! Diyan na, stop! Alitagi. Oh, pawin sa daw. Ay, lahos ba me? Sugod ng assault. Hello guys, we are here live in Stop 1 Tower 1. Here Russell, kaya pa? Nadili na. Kaya pa? Kaya. Kaya. Love. Ako lang. Hello guys, we are live here again. Nasaan ka, ma'am? Taga saan ka, ma'am? Ah! For maganda ang araw ron kasi mahangin. Maganda sa walking. Look at them. They are stopping under the mango tree. Mango tree din na. Nangka na. Ay, nangka tree. Sige, tagag chance. Chance mo. Tagalog ka siya. Jackfruit tree. Okay, para pa man. Sa pa. Wala na. Wala na. Kusgan ka kang bebe. Ayaw pagungit. Ah, di pwede. Nabuot kay ka. Dumaan kami dito sa ganitong passage. Woohoo! Dear hikers, don't do this. It's not good for the ecosystem. We just trail and do not throw anything trash here. As you see, it's so clean, so green, but you throw here your garbages. Lambe, taba kayo. My mother is calling me. She is so kapoy na. Are you okay? Kaya pa ni mo? What's your opinion? There's a dog. Among kilometer na buhat kay check sa na to ha. 1.6 for the first tower. Kinamit ka na Pero sunod-sunod naman ang next tower. To. Next tower. Dali lang transaction. Eh! Congrats! They are coming for the first tower. Look at Russell in the back in the mango. She's turning. She's turning. Sa putak. Nakatulog siya. Wow, kadiyot naman to, Paul. Kadito dito. Wala lagi ko nagdunggo something. Okay, yes. Kana mo yayo. Nagdamgo na siya. Okay na mo? Sa first tower sila nagpahuay. Muna ang tower 1. And next is the tower 2 and 3. Nakita na naman upon viewing. Easy. Judge, dito bang ginawa, Ras? Bako na matingo. Thank you, Porter. Nandito na kami sa top of the city. Single. Ready to mingle. Power 2 na. Hello, puppy. Okay, ma. Yes.
Ano, nagkuhan siya. Dara. Wala ko ang taktok connector ron. Wala, on tax, be. Bayad, be. Tower 3. Ano, di ko mo. Alert siya. Sorry. Isa na ko yung princess. Nit kay kapon na lang dere. Sabi na sila. Hindi ko kape. Jenik. Maganda. The steepest part of 6 Towers. Ako na lang taganon. Dapin sabay. Si Panawag si Daryl going to Tower 4. Go lab! Tower! Tower 5! Paspasan ni Apple eh. Sabi kay last tower no? 6th tower. 6th tower. Salamat. Wa mi nagabihan. Hapon, sige, salamat. Ito matunduyan nga buhay bay. Ay, ka na, bus buhay. Awa, kabusa na. Sana. Igit ka dira. Madya, maduyan dyan ka na. Tunduyan ko lo. Ikaw. Abot kami. Nali, napahuway na. So, dapat ang oras. O, gili, maaalita. Ano pa rin sa binapload ba? F. Dagan kay mong kuan. Ika. Mantika. Unsa man yung ma? Ano sa iyo? Magpipito pa betang itlog, hotdog. Unsa man ni ron? Sa may plastic. Saan naman nila? Lah, pinayi. Lah, suga ni pinayi. Kabaya sa Gamay ra kuan. Sibuyan ang ibalit. Ay, kayo. sinang ang katong nakita nimo tong kwan? Cornstarch o kwan dar? Sukar? Unsa na to? O magic syrup dar? Aliksik lagi. Aliksik ba? Wala eh. Gamay. Ato sa kuan. Okay, good evening guys. Medyo about 7 PM in the evening niya. Salab. Dapat sayo naman tayo may magluto niya. Ano man yung nagabinaan naman. Natuog na ang ubang campers. Mamingaw na ilang camp. Tuog na sila. Mamingaw na ilang tent. Kaya kami nagluto pa dere. Kaya kami ni Boss Russell. Nangumpra kami dito sa Guadalupe Mercado Town. Wow. Half cook ni boss. Kuko na to na. Well done ni boss. Well done o half cook.
tubig eh. Lah, makatilaw dito sa luto sa one brother. Di ka kailangan mag-sarap. Ha? Mag-sarap. Black pepper, nig-asin unta, wala man. Sarap na. Oh, kali ang ngawon. Oh, isa. Lain mo gisuot na ni. Hindi ko suguan ha, tama sa inyo. Kaya inyo man tiyadakan. Oo. Aduyan tayo into the horizon. Into the horizon guys. So relaxing boss. With that view. Bayad mo, Mike? Mana? Sa tao? 150 ra. Tag 150 ra ta. Each? Ano ba? Boy, ayo iulik ya to ako ana. Asa ulo ani Paul? Butan dito sa balay. Nasa iyo ba na yun? Sabi daw, di ka matalap. Yung mo lagi kong underestimate lang. Gulay ka? Sa dahil sa pagbalay lang. Nice. I-vlog yung tao. Na. Ikaw Ros. Kaya kung gulay lang for the corn, for the vlog. Love, ay ko gulay love eh. Sinabi mo, wala pa ilo. Sabi ka po tubag ko na. Sulay. Tagaw mo mga palaputo. Napahugas Medyo kay parmaingon sila na. ang among manager. Karon na gini Ugma nakahugas. Ugma, si Russell mag- mag... Si Ugma, si Russell, kaya ako'y magluto. Oh, di na tabahugas ugma kay maguli apa ta? Ay, ito rin eh. Dai mahugas dai. Hindi na ito mga unong pala pero wati. Ugihan kaya natin dai hindi na di na kapuyo. Ben. Hinay lang kay, para masave na to water. Ah, Na ako na. Pila ang tubig na? Pinto. Hotdog eh. Ano? Tani hotdog eh. boiler ba? Dako kay boiler. Kulot ako. Wala ba ko gilabay oy? Oh, magawa si Apple. Kapi lang. Ah, Ang likuanan. Napae guys. Muna isip pala yung Stoy, di na pa egg. It's a proper cooking. It should be cooked well. Because we will eat the unfrozen food. The unfrozen food. Ikan sa frozen. wala mo video eh. Chue. Oo, suba na nalagi ka ba? Isang... Ikaw ba to? Isa may ba? Isa may. Wala pa may mo. Ang mapilde mo yung magsabon. understand. Kausara ha? Ge, bato, pick. Ge, awad ako. Ay, ilisan. No! Sige, ako ibagbanlaw. Wala pagani lima, pagani. Ha? Lima mga. Legit to yan, legit. Oh, legit. Pangugas na mo eh. Tapos tayo sa biyahon. Daghang subidahon ni siya. Mani.
Wala ra ning ilugasan? Adi na nalinuan na siya kaya wala man na siya damage. Damage. Eng, 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 eng. They said, don't fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. Ay, Laburti, we done. Iba yun na talaga. Wala pa. Muna pag